Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel guys, no? Ang Sweet Rest Vlog. So pa nakapa subscribe na guys, so please subscribe, like and share sa atong YouTube channel guys na Sweet Rest Vlog. October 4, 2023 guys, no? Ang 9 PM resulta guys na eskalera ang 354. Natay eskalera na 435 guys, no? Nasa atong Facebook page na Sweet Rest Vlog dito guys, naka-post. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys, no, para updated mo sa akong mga video na gina-upload sa atong YouTube channel na Sweet Rest Vlog. Din paki-share sa ating video, din i-like atong video guys, no. Huwag niyong kalimutan mag-like guys sa atong video. Din magbigay tayo ng bis last pair guys, no, para sa pang all draw na combination nato guys, no. All draw na combination nato ni guys, no. All draw target rumble guys, no. Then meron tayong bis combination dito guys, no. 4 combination, then 4 bis last natin. Dire lang tamo kuha sa 354 na resulta sa 9 PM guys, no, para pang all draw na combination. Then magbigay ako ng last to guys, no. Sa mahilig dyan mag last to guys, pwede natin tayan to guys. 01, then 83, then 26, then the last 15. Last to ni guys, no. Last to. Then dito tayo kumuha sa 354 na combination para sa October 4, 2023, no, pang all na combination. Then meron tayong combination dito na 901, then 283, tapos meron tayong 426, the last 215 target rumble guys, no. Then depensa tayo sa may depensa tayo guys, no. Depensa tayo sa 486 target rumble guys. Yan ang atong combination guys, no. Ang atong base last to guys, atong tayan sa last to 01, 383, 26, then 15. Then sa base combination nato guys, target rumble natin 901, 283, 426, then 215 target rumble ganun atong combination din, no. Kung gusto mo pili rag isa guys, pwede ra guys, no. Pili lang mo kung asa yung bit din na combination. Then depensa ta sa 486 guys, no. Huwag niyong kalimutan mag-like, then i-share, then subscribe sa atong YouTube channel guys, no. Good luck guys.